Hello everyone, welcome to our YouTube channel. ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल तरफ जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 एकेडमिक ईयर रे जो मैंने आवेदन करते से रिलेटेड वीडियो आम डिस्कसन करवा एक बड़ न्यूज बा जो मानकर स्टाटस रे चेंजेस हो स्कॉलरशिप यही दिन मिल जहाँ सूचना मिलूँ और स्टाटस रे कौन चेंजेस होती स्टाटस टी जदि आपंकर स्टाटस टी केउ लेवल जदि पेंडिंग थी कौन करने को पड़ो नेक्स्ट लेवल को किभली फरवर्ड हम से डिस्कसन करने सह आमर जो स्कॉलरशिप अमाउंट केबे मिलिबा ता विषय आम डिस्कसन करवा ओके वीडियो को शेष पर्यंत देखो जदि चैनल को प्रथम थर आसवे चैनल को सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी तो सहित आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो चलते वीडियो स्टार्ट करा देखो ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2025-26 से जो मैंने अप्लाई करते अप्लाई डेट एवं चालू अच्छी 31 डिसेम्बर तार लास्ट डेट अच्छी जो मैंने साधारणतः आवेदन करना शीघ्र जाए आवेदन करूँ और जो मैंने आवेदन करते आपणकर जदि कौन असुविधा होम कमेंट मध्यम जनातु तो सहित वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ आपणकर स्टाटस टी किभली चेक करेंगे सहित केउ लेवल आपणकर अटकी नेक्स्ट लेवल कौन शो हो सहित आपणकर केबे पेमेंट मिल से रिलेटेड आम वीडियोटी डिस्कसन करूँ वीडियो को शेष पर्यंत समस्त देखा अनुरोध ओके वीडियोटी समस्त को शेयर करदे ओके जितेबाला आप ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल जो अच्छी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ आपड़ जितेबाला निजर आधार नंबर आउ पासवर्ड देख लॉगिन करेंगे नेक्स्ट आप जितेबाला व्यू स्टाटस उपरे क्लिक करेंगे आपण ये स्टाटस टी शो हो जाऊँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जहाँ आपणकर आईडी रोचे ये आईडी एसटीएससी आड रखाई प्राइवेसी जोगुरु एसटीएससी डिपार्टमेंट तरफ जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये आप स्टाटस टी शो हो आपणकर आईडी मेंशन थी जहाँ आपणकर मेसेज आसी जितेबाला आप स्कॉलरशिप टी अप्लाई करते आपण मैंने जानी जे पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन फास्ट स्टेप ये हूँ फास्ट स्टेप पेंडिंग रे रहिबो इंस्टीट्यूशन आपण समस्त डॉक्यूमेंट सहित वैलिड आधार प्रूफ समस्त प्रूफ देला परे नेक्स्ट आपणकर प्रोविजनली अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूशन माने इंस्टीट्यूशन तरफ प्रोविजनली अप्रूव्ड हम देन प्रोविजनली ये हूँ सेकेंड स्टेप प्रोविजनली अप्रूव्ड होला परे नेक्स्ट जदि समस्त इंस्टीट्यूट टेबुल ठीक ठाक थी रेकमेंडेड करेंगे इंस्टीट्यूट वाले नेक्स्ट माने आपणकर डिस्ट्रिक्ट लेवल को ओके डिस्ट्रिक्ट लेवल किंबा ब्लॉक लेवल प्राय पिलांकर आम देखुचु जे बहुत पिलांकर ब्लॉक लेवल किंबा डिस्ट्रिक्ट लेवल ले रोची क्यों मानकर कौन स्टाटस होची हम कमेंट माध्यम जनातु आम क्लारीफाई करदे वीडियो शेष पर्यंत देखो नेक्स्ट आप इंस्टीट्यूट लेवल समस्त रिकमेंडेशन कंप्लीट है आपणकर ब्लॉक अथॉरिटी कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यहाँ ब्लॉक अथॉरिटी किंबा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के आपंकर फरवर्ड हम डिस्ट्रिक्ट लेवल जदि आपंकर ठीक ठाक थी कि ब्लॉक लेवल ठीक ठाक थी जदि डॉक्यूमेंट तार नेक्स्ट आपंकर डिपार्टमेंट ये ऊपर दुईटी हूँ डिपार्टमेंट तरफ जदि आपंकर अटकी केउठी ना केउठी जदि आपंकर एप्लिकेशन अटकी जदि इंस्टीट्यूट लेवल पेंडिंग अच्छी शीघ्र जाइए इंस्टीट्यूशन कंटाक्ट करूँ नेक्स्ट लेवल फरवर्ड करने ओके यही ऊपर लेवल हूँ डिस्ट्रिक्ट माने डिपार्टमेंट कम ए कौन वैल्यू माने किसी करने को पड़ोनी जदि आपंकर यही लेवल कौटी पेंडिंग अच्छी जा कंटाक्ट करूँ विदिन डेट लाइन भितर ओके आपंकर स्टाटस टी कौन शो होची आम कमेंट माध्यम जनातु आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन माने ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन कंप्लीट है आपणकर डिपार्टमेंट तरफ को वेरिफिकेशन जीव ओके डिपार्टमेंट फाइनल डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है आपणकर पेमेंट प्रोसेसेड शो हेब स्टाटस देन आपणकर पेमेंट विदिन 24 to 46 आवर भितर आपणकर अकाउंट को क्रेडिट हो ओके देखो ये जो बहुत पिलांकर डिस्ट्रिक्ट लेवल शो होची ये गोटे पिलार एप्लिकेशन जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल शो होची 2025-26 दुईटी स्टेट शो होची जेपरी ब्लॉक लेवल आ ब्लॉक अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आपणकर कौन शो होची कास्ट कौन क्यों कोर्स कर कमेंट माध्यम जनातु जे आपणकर कौन शो होची ओके वीडियो को समस्त लाइक करके भूलिबेनी तो सहित आम वीडियो को शेयर करदेवे ओके बहुत पिलांकर देखाला जे स्टाटस टी रिकमेंड माने इंस्टीट्यूशन पेंडिंग अच्छी से माने जाइए इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कंप्लीट कले रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन शो हो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन शो मीन्स
ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ 2024-25ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଥିଲା, ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା, ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କଲେ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋ ହେବ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଇଏ ଥିଲା ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସନ୍ ବା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଥରିଟି ଶୋ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର ଶୋ ହେବ। ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ଏ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଯଦି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ରହୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯେହେତୁ 2025-26 ଆକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ଅପ୍ ଅଛି, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼କୁ ଆଧାର କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ ପେମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଆଉ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପେମେଣ୍ଟଟି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଇନକମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ମିଳିଯିବ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେହେତୁ 2024-25ରେ ଡିଲେ ରହୁଥିଲା ବହୁତ, କାରଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ 2025-26ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ 2024-25ରେ ପାର୍ସିଆଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ 2025-26ରେ ସେମାନେ 100% ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କ'ଣ ଶୋ ହେଉଛି। ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କଲେଜରେ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକି ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍, ସମସ୍ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଭୋଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଆପ୍ଲାଏ ବଟନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ରିନ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିଲେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ବୋଥ୍ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍। ଆଉ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରପରଲି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।